everyone, hello my friend, welcome back to my channel, Happy Rajut. This tutorial part 4, I'm gonna continue to make a shell like this. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya, Happy Rajut. Di part keempat ini saya akan melanjutkan membuat kayong atau seafood ya, yang seperti ini ya. Jadi ini salah satu timnya SpongeBob ya teman-teman. Untuk SpongeBob dan Patrick sudah ada di video saya ini sebelumnya. Teman-teman bisa membuka video yang sebelumnya dan bisa mempelajari cara membuat SpongeBob atau Patrick. Nanti saya kasih kartunya di atas sini, okay? So my friend, I'm start to make this one. This is a with pink color, but this one I change color. I use the green one, okay? So I make a slip knot. Jadi saya gunakan benang hijau lumut ya teman-teman. Kemudian saya buat slip knot. Kemudian saya akan membuat 6 chains, 6 chains, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, and into the second loop from the hook, I make a increase. Jadi di chains kedua ini saya akan membuat increase ya teman-teman. Nah, saya akan kasih penanda. Saya kasih penanda di SC pertama ini. Kemudian berikutnya saya akan membuat 3 SC di 3 stitch berikutnya. Okay, so my friend, after I make a increase, so I make a 3 single crochet in the next 3 stitches. Okay, so I put the 1 single crochet and the next I make a 2 single crochet and next 3 single crochet. And the last chains I make a 3 single crochet in a 1 loop. Jadi di chains yang terakhir ini saya buat 3 SC ya teman-teman. Ini udah 2. Saya putar yang sebelah sini. Nah, ini 3. Oke, sudah 3 kita buat. Nah, sebelahnya ini kita akan isi 3 SC juga untuk 3 stitch berikutnya. So the opposite side we make a 3 single crochet in the next 3 stitch. Okay, so 1, sorry, make again, 2, 3. Okay, and then make a 1 single crochet in the last stitch right here. Jadi buat lagi 1 SC. Oke, jadi ini sudah selesai. Untuk round pertama ini berjumlah 12 stitch, 12 SC ya teman-teman. For the first round the total is 12 stitch. Now I make a round 2, I make a increase 2 times, 3 single crochet and increase 3 times and make a 3 single crochet and increase. Oke, jadi untuk round kedua ini saya akan membuat increase 2 kali ya teman-teman. Saya buat dulu. Ini 1 increase yaitu 2 SC ya dalam 1 stitchnya. Saya kasih penanda ya teman-teman di SC pertama. Kemudian buat lagi increase kedua. Lalu lanjutkan lagi, kita buat 3 SC ya teman-teman. 1, 2, 3. Selanjutnya kita akan membuat increase 3 kali. The first increase and this is second increase and the third increase. Okay, and next make a 3 single crochet and increase.
So make a 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, and the last stitch we put increase. Okay, so my friend, for round 3 for round 2 the total is 18 stitch. Untuk round kedua ini ya teman-teman berjumlah 18 stitch ya, 18 SC. Jadi ini 1 2. Oke, lanjut lagi kita buat round ketiga. So my friend, we make a round 3, make a increase for 1 single crochet and increase, repeat 2 times, and 4 single crochet and make a increase 1 single crochet 2 times, and 1 increase 4 single crochet and 1 increase. Okay, I write down the pattern. Okay, jadi teman-teman untuk round ketiga ini kita buat dulu 1 SC, si penanda dulu ya teman-teman. Kemudian di stitch berikutnya kita buat increase, yaitu 2 SC ya dalam 1 stitch. Lanjut lagi kita buat seperti ini 2 kali. Jadi kita buat 1 SC, kemudian buat increase. Selanjutnya kita akan membuat 4 SC. So the next we make a 4 single crochet in the next 4 stitches. 2 3 4. Okay, selanjutnya kita akan membuat increase dan 1 SC, repeat 2 times. So make a 1 increase and 1 single crochet, repeat 2 times. So I already make a increase and the next stitch and make a increase, and make a 1 single crochet and do like this, make a 1 increase and make a 1 single crochet. Okay, and my friend, for the next we make a increase, next stitch make a increase, and for the next we make a 4 single crochet in the next 4 stitch. 2 3 4, and the last stitch we put increase, 2 single crochet in a 1 stitch. Okay, so my friend, for the round 3 the total is 24 stitch. Untuk round ketiga ini berjumlah 24 stitch ya teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke round keempat. Kita buat 2 SC lalu increase, kemudian buat 2 kali. So my friend, for the round 4 we make a 2 single crochet and increase, repeat 2 times, and make a 5 single crochet and make a increase 2 times, 2 single crochet, and make a 1 increase and 2 single crochet, repeat 2 times, and make a 1 increase, 5 single crochet and 1 increase. Okay, jadi kita mulai di round keempat ini. Kita mulai dengan 2 SC dulu, 1 2, lalu kita kasih penanda teman-teman di SC pertama ini, kemudian kita lanjut lagi buat increase, lalu buat lagi sekali lagi 1 single crochet, 2 single crochet and increase. And next we make a 5 single crochet in the next 5 stitch. So 1 2 3. Jadi saya hitung ulang ya teman-teman, ini sudah 3 ya. 4 5 5 single crochet. Lanjut lagi kita akan membuat increase, kemudian 2 SC. Kita buat 2 kali yang seperti ini, increase, lalu 1 2, buat lagi increase, kemudian 1 2. Oke, selanjutnya kita akan membuat increase, make a increase and make a 5 single crochet into the next 5 stitch. 1 2 3 4 5, and the last stitch we put increase. Jadi stitch yang terakhir kita buat increase teman-teman. Okay, so my friend, I already make a round 4.
So total for the round 4 is 30 stitch. Untuk round keempat ini berjumlah 30 stitch ya teman-teman. Lanjut lagi, kita akan membuat round kelima. Kita buat 3 SJ kemudian increase. So my friend, we make a round 5, we make a 3 single crochet, 1 increase, repeat 2 times, and make a 6 single crochet, and then make a increase, 3 single crochet 2 times, and make a increase, 6 single crochet, and the last stitch we put increase. Okay, so my friend, we start make a 3 single crochet. Jadi teman-teman, kita buat dulu 3 SJ, kasih penanda di SJ pertama ini. Oke, kemudian kita buat lagi increase di stitch berikutnya. Nah teman-teman, kita buat lagi yang seperti ini sekali lagi, 1, 2, 3, lalu kita buat increase ya. Maaf teman-teman, kemudian kita akan membuat 6 SJ di stitch berikutnya ya. So my friend, we make a 6 single crochet into the next 6 stitch. Okay, 3, 4, 5, 6 single crochet. Okay, and next we make a increase and 3 single crochet. Repeat 2 times. Increase, 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet. One more time, sorry, increase and make a 3 single crochet, 1, 2, 3. Okay, so next we make a increase, 1 increase, and make a 6 single crochet in the next 6 stitch. 1, sorry, 2, 3, 4, 5, 6, and the last stitch we put increase. Jadi stitch terakhir kita buat increase. Okay, now my friend, I already make a round 5. The total for the round 5 is 36 stitches. Jadi teman-teman, untuk round kelima ini berjumlah 36 stitch ya teman-teman, atau 36 SJ. So my friend, we make a round 6, we make a 6 single crochet in each stitch. Jadi teman-teman, untuk round ke-6 ini kita buat SJ keliling ya. Jadi nanti totalnya 36 stitch ya. Jadi satu stitch itu kita isi 1 SJ. Maaf ya teman-teman, suaranya agak serak. 3, 4, 5, Nah ini teman-teman, sudah selesai round 6 nya, sudah selesai. Jadi totalnya 36 stitch. So my friend, I already make a round 6. The total for the round 6 is 36 stitches. Next we make a round 7.
we make a 4 single crochet and increase, repeat 2 times, and make a 7 single crochet and increase, 4 single crochet, repeat 2 times, and make a increase, and 7 single crochet and increase. Okay, so and start to make a make a 4 single crochet. Jadi saya mulai dengan membuat 4 SC dulu ya teman-teman. Saya kasih penanda di SC pertama, 2, 3, 4. Lalu saya buat increase di stitch berikutnya. Nah teman-teman, buat sekali lagi yang seperti ini, 1 SC, 2, 3, 4, kemudian buat increase. Nah teman-teman, lanjut lagi, kita akan membuat 7 SC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian teman-teman, kita akan buat lagi increase, lalu 4 SC, buat 2 kali yang seperti ini, 1 SC, 2, 3, 4 sorry. Kemudian buat lagi increase, buat lagi 4 SC, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita buat increase lagi ya teman-teman. Nah selanjutnya kita akan membuat 7 SC lagi. So we make a 7 single crochet in the next 7 stitch. 2, 3, 4, 5, 6, 7, and the last stitch we make a increase. So for the round 7 the total is 42 stitch. Untuk round ke-7 berjumlah 42 stitch ya teman-teman, atau 42 SC. Nah sekarang kita lanjutkan lagi di round ke-8. Kita buka penandanya teman-teman. So my friend, we continue to make a round X. For the round X, we make a 5 single crochet and increase, repeat 2 times, and make a X single crochet, and then make a increase 5 single crochet 2 times, and make a increase X single crochet and increase. Oke, jadi teman-teman, kita mulai dengan round 8. Kita akan membuat 5 SC. Saya kasih penanda di SC pertama dulu. Kemudian kita akan membuat increase. Jadi kita buat 2 kali seperti ini, oke? Nah ini sudah 3 single crochet, 4, 5. Oke, sekarang buat lagi increase ya teman-teman. So my friend, make a 5 single crochet and increase. Okay, so make a 1 more time. 1, sorry, 2, 3, 4, 5, and make a increase. Okay, and next we make a X single crochet. Kita buat 8 SC, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And next we make a increase and 5 single crochet, repeat 2 times. Increase. Abaikan suara-suara yang mengganggu ya teman-teman, tetap fokus di channel saya. Oke, perhatikan baik-baik. Lalu buat lagi 5 SC, 2, 3, 4, 5. Buat lagi seperti ini. One more time, increase 5 single crochet, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian kita akan membuat increase, 1 increase, 1 increase ya teman-teman, and make a X single crochet in the next X stitch. Lalu buat lagi 8 SC, 2,
3 4 5 6 7 8 single crochet, and the last stitch we put increase, dan di stitch terakhir kita isi increase. Oke, udah selesai. So my friend, for round 8 the total is 48 stitch. Untuk round ke-8 berjumlah 48 stitch ya teman-teman. And now we make a round from round 9 to 15, make a 7 rounds single crochet in each stitch. Jadi untuk round ke-9 sampai round ke-15 kita buat SC keliling, kita buat 7 round yang seperti ini. Oke, jadi saya akan menggunakan penanda ya teman-teman, dengan menggunakan benang, satu upas benang, satu helai benang. Jadi saya akan membuat SC keliling. Nanti di round ke-9 itu berjumlah 48. Setiap round itu berjumlah 48. Oke, sesuai dengan round sebelumnya. 1 2 3. Jadi saya tidak kasih menanda lagi, saya gunakan benang saja ya teman-teman, lebih gampang nanti. Oke, 4 5 6 7. Nah seperti ini ya teman-teman, teman-teman buat sampai di ujung. Saya kasih contoh satu round dulu supaya nanti teman-teman bisa mengikutinya dengan mudah ya. Dan tangannya jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, serta komen. Oke, jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi juga supaya teman-teman bisa dengan cepat mendapatkan info atau video terbaru dari saya. Oke, diaktifkan ya teman-teman notifikasinya. Dan terima kasih kepada teman-teman. Thank you for subscribe, like, and share, and also the comment. And don't forget to turn on your notification because you can have a new video from me. Okay. Nah ini teman-teman. So my friend, I already make a single crochet in each stitch for the round 9. Okay. So every round we have a 48 stitch. In the round 9 we have a 48 stitch, in the round 10 we also have a 48 stitch. Okay, and also in the end of the round 15 we also have the 48 stitch. Okay, now I already completely to make a round 9. So this is the last that I have a stitch. So the round 9 same 48 stitch I already make, and this is round 9. Oke, jadi teman-teman ini sudah hampir selesai round 9-nya. Round 9 itu teman-teman berjumlah 48 stitch ya. Jadi saya kasih contoh satu round dulu, nanti teman-teman tinggal membuat round berikutnya ya, 6 round lagi. Oke, nah ini udah selesai round 9. Selanjutnya kita kasih penanda lagi ya, ini bagian yang depan. Kemudian untuk round ke-10 penandanya kita taruh di depan seperti ini ya, dan kita buat lagi SC pertamanya. Ini round ke-10 saya buat lagi, sudah 2 SC, 3 SC, dan seterusnya teman-teman buat dulu ya. So my friend, I already make a round 9, so right now I make a round 10. So my friend, go ahead to make a 6 round more. So I'll be right back when I'm complete to make a 6 round more. Okay, I'll be right back. Now my friend, I come back. I already make a round 9 to 15, so we can count from here. This is the bottom. The bottom, so we have a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So 15 round. Now I make a round 16, so I make a 5 single crochet, invisible decrease, repeat 2 times, and then make a 8 single crochet and make the invisible decrease, 5 single crochet, make a 2 times, and make a invisible decrease, and also make a 8 single crochet and invisible decrease. Okay, so I'm start to make a 5 single crochet. Jadi teman-teman, kita akan membuat round ke-16 ya. Kita buat dulu 5 SC, kemudian kasih penanda di SC pertama ini, lalu kita akan membuat invisible decrease. So jadi saya mulai dulu ya, 2 3 4 5. Kemudian invisible decrease, kita kait benang yang di front loop seperti ini.
kemudian yang di sebelahnya juga yang di front loop, lalu keluarkan 2 ya teman-teman, kemudian kait benang, keluarkan 2 lagi. Nah, kita buat lagi seperti ini. Sekali lagi, 1 single crochet, 2 single crochet, 3 4 5. Lalu buat lagi invisible decrease, kait benang yang di front loop, di sebelahnya juga yang di front loop, kemudian keluarkan 2, lalu keluarkan 2. Oke, ini kita buat lagi next 8 single crochet, so make a X single crochet into the next X stitch. Okay, so 2 3 4 5 6 7 and X single crochet, and then make a invisible decrease and 5 single crochet, repeat 2 times. Jadi buat invisible decrease sekali, kemudian buat 5 single crochet, 1 2 3 4 5. Lalu kita buat lagi sekali lagi yang seperti ini, invisible decrease dulu, kemudian 5 ST, 1 2 3 4 5. Okay, kemudian kita akan membuat invisible decrease. So my friend, make a invisible decrease in the next 2 stitch, and then make a X single crochet. Lanjut lagi buat 8 ST, 1 2 3 4 5 6 7 8, and make a invisible decrease in the last 2 stitch. Jadi kita buat invisible decrease di 2 stitch terakhir ini. Jadi kita kait benang ya, seperti caranya. Bagi teman-teman yang masih pemula belum bisa membuat invisible decrease, dicoba terus ya sampai bisa, karena kalau invisible decrease itu fungsinya lebih rapat ya, jadi jahitannya nggak gitu kelihatan. Okay, so my friend, for round 16 the total is 42 stitch. Untuk round ke-16 berjumlah 42 stitch ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat round ke-17. So now we make a round 17, make a 4 single crochet, invisible decrease, repeat 2 times, and 7 single crochet, and make a invisible decrease, 4 single crochet, repeat 2 times, and invisible decrease, 7 single crochet, and invisible decrease. Okay, so we start to make a 4 single crochet, 1 2 3 4, and put marker to the first single crochet and make a invisible decrease, and repeat one more time, same like this, 4 single crochet, 2 3 4, and make a invisible decrease. So next we make a 7 single crochet in the next 7 stitch, and next we make a invisible decrease and make a 4 single crochet, repeat 2 times, 1 single crochet, 2 3 4, and make a invisible decrease and make a 4 single crochet, 1 2 3 4. Okay, and next make a invisible decrease, 1 invisible decrease in the next 2 stitch, and make a 7 single crochet in the next 7 stitch, 1 2 3 4 5 6
7. Okay, and the last 2 stitch we put invisible decrease. Jadi di 2 stitch terakhir ini kita buat invisible decrease. So my friend, in the round 17 the total is 36 stitch. Okay, jadi teman-teman untuk round 17 berjumlah 36 stitch ya. So now my friend, I want to make a round 18 to 20, make a 3 rounds single crochet in each stitch. Jadi teman-teman untuk round ke 18 sampai ke 20 kita buat SC keliling 3 round yang seperti ini. Jadi 3 round ya teman-teman, buat 1 stitch itu kita isi 1 SC saja. Nah teman-teman buat dulu, nanti saya kembali lagi setelah saya buat 3 round ya. Jadi 1 round itu nanti round ke 18 itu jumlahnya adalah 36 stitch ya, sama dengan round 19 dan 20. So my friend, make a 3 rounds and I will be right back. So every round we have a 36 stitch. Okay, I will be right back when I make a 3 rounds. Okay, now my friend, I'm come back. So I already make a from round 18 to 20, so we can count from the bottom also. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Okay, so I already make 3 rounds. Now we continue to make a round 21, make a 5 single crochet and increase, repeat 6 times. Jadi teman-teman, kita buat round ke 21, kita buat 5 SC. 1 2 3 4 5 and make a 1 increase in the next stitch. Okay, nah jadi kita kasih penanda ya teman-teman, ini increase nya 2, kemudian 5 single crochet, kita kasih penanda di sini. Oke, nah teman-teman buat lagi 5 kali lagi, nanti saya buat yang terakhir di sini. So my friend, make the same like this, 5 single crochet and 1 increase. Okay, and make a 5 times more. I will be right back. Okay, so my friend, I'm come back. So I'm still in the round 21, so I'm still make a 5 single crochet and increase. So start to make a 5 single crochet, 1 2 sorry 3 4 5, and the last one we make a increase 2 single crochet in a 1 stitch. Jadi teman-teman, ini udah selesai di round ke-21 ini berjumlah 42 stitch. So my friend, in the round 21 the total is 42 stitch. Now we make a round 22, we make a 6 single crochet and increase, repeat 6 times. Jadi teman-teman, untuk round ke-22 ini kita buat 6 SC kemudian increase. Jadi saya sudah buat 1 SC, 2 3 4 5 6, lalu kita buat increase ya teman-teman, yaitu kita buat 2 SC di dalam 1 stitch ya. Nah ini teman-teman buat lagi, nanti di ujung sini kita ketemu lagi. So my friend, make a 6 single crochet and increase, repeat 6 times. So I already make a 1. So my friend, you go ahead make a 5 times more. Okay, I'll be right back. Now my friend, I'm come back. So I'm still in the round 22, so I'm still make a 6 single crochet and increase. Okay, jadi saya kembali lagi untuk membuat di round ke-22 ini saya akan membuat 6 SC lalu increase. Okay, ini 2 single crochet, 3 single crochet, 4 5 6. Jadi kita buat 6 kali seperti ini ya. Ini sudah yang ke-6 dan yang ujung ini increase ya teman-teman. Nah seperti ini. Sudah selesai. So my friend, in the round 22 the total is 48 stitch. Jadi untuk round ke-22 ini berjumlah 48 stitch ya teman-teman. Nah kita akan slip stitch di SC pertama ini. Lalu kita keluarkan benangnya dan kita panjangin ya benangnya ya teman-teman. Untuk menjahitnya nanti kita gunakan benang warna hijau ini. Oke, jadi kita sisakan lebih banyak benang warna hijaunya untuk menjahit. Oke, kita keluarkan dulu benangnya. Tarik dan ini akan kita isi background teman-teman, kita isi
kasih sedikit dark brown dulu. Nah teman-teman, ini rumah keongnya sudah selesai. Sekarang kita akan lanjutkan di part berikutnya ya teman-teman, yaitu part ke-5. Kita akan membuat di sini badannya ini yang ada bercak-bercaknya ya. Nanti kita buat di part berikutnya, oke? So my friend, I'm gonna to continue to make a shell in the next part 5. So see you for the next tutorial. Dan thank you very much, happy watching, muchas gracias, stay happy. Terima kasih, semoga video saya bermanfaat, dan jangan lupa ya untuk memberi subscribe-nya, dan sampai jumpa, bye bye.